السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا لا ليكتير انيتي ديداكتيك 5 لا باج 146 147 دو مون ليفر دو فرونسي. نبداو على بركة الله. لي 4 سيزون دو لا فوري 2. هنايا لي 4 سيزون الفصول الأربعة في ديال الغابة رقم 2، لأن كان عندنا النص اللي قبل منه في لاباج 144 145. دونك هنا غنشوفو نيميرو 2. Quelques feuilles jonchent le sol. Voici déjà l'automne. La saison du cueillette, glandes, châtains, champignons, tous ces trésors que les bois offrent aux promeneurs. Soudain, des coups de fusil résonnent, les animaux s'enfuient. En douceur adorable, chasseur ne leur fait pas peur. Enfin, voici l'hiver, saison des nuages et des orages. Que de vent, que de pluie, plus de chants d'oiseaux, ni de bruissement de feuillage. Où s'abriter dans cette forêt sauvage? Dure saison pour les habitants de cette forêt qui doivent chercher à manger sous un manteau de neige. نعاود قراءة مع الشرح. Quelques feuilles jonchent le sol. بعض الأوراق إلا بغينا نقولو تلوث أو تملأ الأرض لو سول كالأزبال القمامة. Voici déjà l'automne، يعني لابان لينا بحال هكا راه ديجا كاين الخريف. لا سيزون دي كييت، فصل جني المحصول أو المحصولات كلي غلاند بحال البلوط، شاطان كاستناء، شامبينيون الفطر، توسي تريزور كل هذه الكنوز كولي بوا اوفر او برومونور. هي اللي كتعطيها لينا هنايا البوا هو الخشب، ولكن هنا كيقصدوا الغابة، كتعطيها الغابة المتجول فيها البرومونور. سودان فجأة دي كو دو فيزي غازون فجأة كنسمعوا صوت البندقية. لي زانيمو سونفوي، الحيوانات تفر أو تهرب. أو دوسور أدوغابل شاسور، شوية أيها الصائد أو أيها الصياد. نلوغ في بابور، ما تخلعش الحيوانات. Enfin, voici l'hiver. أخيرا الشتاء. Saison du nuage، فصل السحب et des orages العواصف الرعدية. Que de vent، وكذلك الرياح والأمطار. Que de pluie، plus de chants d'oiseaux. هنا مبقاش الصوت ديال أو غناء العصافير ولا كذلك حفيف الأوراق feuillage. Où s'abriter dans cette forêt sauvage، فين غادي تخباو في هذه الغابة المتوحشة. Dure saison pour les habitants de cette forêt، كيجي قاصح هذا الفصل على الحيوانات اللي كتسكن الغابة. de cette forêt qui doivent chercher à manger sous un manteau de neige. صعيب عليه باش يقلب على الماكلة تحت هذا الغطاء الأبيض للغابة، يعني غطاء بالثلج. نعاود قراءة متأنية للنص. Les 4 saisons de la forêt. Quelques feuilles jonchent le sol. Voici déjà l'automne. La saison du cueillette, glandes, châtains, champignons, tous ces trésors que les bois offrent aux promeneurs. Soudain, des coups de fusil résonnent. Les animaux s'enfuient. En dessous, adorables chasseurs, ne leur fait pas peur. Enfin, voici l'hiver,
saison du nuage et des orages, que de vent, que de pluie. Plus de chants d'oiseaux, ni de bruissement de feuillage. Où s'abriter dans cette forêt sauvage? Dure saison pour les habitants de cette forêt qui doivent chercher à manger sous un manteau de neige. هنا نشوفوا لي كيستيون. هاد لي كيستيون كتكون قبل قراءة النص. Que représente chacune des deux photos? اش كتمثل لينا او اش كتبين لينا هاد جوج صورات اللي عندنا. La première photo, elle représente une forêt en automne. ودي كتبين لينا elle représente هاد الفوتو elle représente une forêt en automne. كتوضح لينا او كتبين لينا الغابة في فصل الخريف l'automne. L'autre photo, la deuxième photo, une forêt en hiver. Elle représente la forêt en hiver في فصل. L'autre, une forêt en hiver. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوان النص؟ Les 4 saisons de la forêt. هذا هو العنوان les 4 saisons de la forêt. Doit-il pourquoi on ajouté 2 à ce titre? علاش زدنا هاد 2 على النص على العنوان عفوا؟ parce qu'il y a 2 parties. هنا la première partie هي اللي شفناها في la page 145 ou 144 وهذه هي la deuxième partie. هنا دواتي اكستري من ماخوذ هذا النص. ديما كنلقاو هنا هاد الكتابه اللي هي لتحت صغير هو من ماخوذ النص اكستري دو لي 4 سيزون دو لا فوري. هادي ماخوذ من هاد الكتاب اللي سميتو لي 4 سيزون دو لا فوري. الكاتب ديالو هو ا بريسبار. Je raconte ce que j'ai lu dans le texte précédent. نلخص أو نقول أشنو قريت في التكست السابق اللي هو في لاباج 144. هنايا لاباج 144 la description de la forêt en printemps et en été. يعني هضر لينا على وصف الغابة في فصل الربيع والصيف. La description de la forêt en printemps et en été. Vous avez des questions pendant la lecture. Je lis et je comprends. Quelle saison vient après l'été? اش من فصل كيجي من وراء فصل الصيف؟ هنا l'automne qui vient après l'été. من بعد الصيف كيجي الخريف. L'automne qui vient après l'été. Quel bruit annonce l'arrivée de l'automne dans la forêt? اش من صوت كيعطينا دخول الخريف في الغابة؟ Le bruit des feuilles des arbres qui tombent. كيعطينا الصوت ديال الأوراق ديال الأشجار اللي كتسقط على لوسول على الأرض. Quel fruit cueille-t-on en automne dans la forêt? اش من فخوي تمره اللي كنلقاوها اللي كنجنيوها في فصل الخريف؟ غلاند هو قلنا هو البلوط، شاتان هو الكستناء، ولي شامبينيون هو الفطر. pourquoi les animaux s'enfuient-ils؟ علاش الحيوانات كتهرب؟ les animaux fuient quand ils entendent des coups de fusil qui résonnent. كيهربوا ملي كيسمعوا صوت البندقية. les animaux fuient quand elles entendent
des coups de fusil qui résonnent. Quelle saison arrive après l'automne? اش من Non, c'est l'hiver qui arrive après l'automne. فصل الشتاء اللي كيجي من وراء الخريف. Comment sais-tu que l'hiver arrive? كيفاش عرفتي أن الشتاء حل فصل الشتاء؟ Par les nuages, السحب, les orages, العواصف الرعدية, وكذلك الرياح, le vent et la pluie, وكذلك الشتاء, الرياح والشتاء. Par les nuages, les orages, le vent et la pluie. Les animaux trouvent-ils facilement à manger? Pourquoi? واش الحيوانات كتلقى بسهولة ما تاكل وعلاش؟ هنا la réponse non. C'est très dur de chercher à manger sous la neige. بصعوبة صعيب باش تلقى ما تاكل تحت هاد الثلوج. هنا j'enrichis mon lexique. هنا خصنا نعرفو نقلبو في الديكسيونير على هاد الكلمات. Dans mon dictionnaire, je cherche le sens du mot. Joncher, trésor, orage, s'abriter, résonner, feuillage, dur. Là, je m'entraîne à bien lire. Je lis la première paragraphe en imitant mon professeur. نقرأ الباراغراف الأولى. هذا الباراغراف مقلدا أستاذي. Je lis les phrases suivantes avec le ton qui convient. En douceur, adorable chasseur, ne leur fais pas peur. Voici l'hiver, saison des nuages et des orages. Où s'abriter dans cette forêt sauvage? Je lis et j'écris. أكتب وأقرأ. Je lis le texte silencieusement. نقرأ النص قراءة هامسة. Je complète les phrases suivantes. نقرأ النص غادي نلقى هاد الفراغات نعمرهم. أو les premières fleurs apparaissent. يعني اشنو اللي كيبين شنو الفصل اللي كيبين اللي كتبان عندنا تفتح الورود. En printemps, les premières fleurs apparaissent. هنا les oiseaux chantent et voltigent. اشنا هو الفصل اللي كتبدا العصافير تغني. أو نيتي les oiseaux chantent et voltigent. وترفرف تغني وترفرف. Les chasseurs arrivent dans la forêt. اشنا هو الفصل اللي كيجيو الصيادة فيه الغاب. En automne, les chasseurs arrivent dans la forêt. En automne في الخريف. هنا la forêt est couverte de neige. de neige اشنا هو الفصل اللي كيكون فيه ثلج. هنا en hiver, la forêt est couverte de nuages. Après la lecture, je m'évalue. Je lis le texte à haute voix pour moi-même, pour mes camarades, pour mes parents. J'énonce dans l'ordre les 4 saisons de l'année. هنا نرتب الفصول السنة. هنا كاين le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. l'hiver. الربيع ثم الصيف ثم الخريف ومن بعده الشتاء. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Deuxième question, je décris la forêt pendant chacune de 4 saisons. هنا نوصف الغابة من خلال هاد 4 فصول. غادي يمكن لي نقول En printemps, la forêt connaît le réveil de la nature. في الربيع كنعرفوا الغابة كتعرف واحد استيقاظ ديال الطبيعة. En été, la forêt accueille les pique-niqueurs. هنا في فصل الصيف الغابة كتعرف بالمصطافين.
اون اوتون في الخريف لي زاربر بيردر لور في. في الخريف الاشجار كتفقد الاوراق ديالها. او نيفير في فصل الشتاء لا فوري بورت ان مونطو بلون دو نيج. في الخريف الغابه كتكون عندها، في فصل الشتاء الغابه كتكون عندها واحد الغطاء او واحد المونطو ابيض ديال لا نيج الثلج. الى هنا نكون سالينا الصفحه 146 و 147 ديال مون ليفر دو فرونسي ديال الرابع ابتدائي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.